नमस्कार सांग मैंने बर्तमान आमर मटन रांधा आरंभ हम 3 केजी मटन को 5 जन खाइबा 3 केजी मटन को आज 5 जन खाइबा सुंदर मटन आज सीना भी आसी भल देखा जाऊ किशोर भाईना मटन आपन खाई मटन टा केडी अछि देखै दियो स्टाइल मटन खाइबे देखिए केमिति हम रांधा होची हमें समस्त खाइबू आपन को कहबू आपण ए स्टाइल बनैबे मटन टाको केम देखिया केमति स्टाइल होउची प्रथम हमें प्याज देई ताको नाटी लेलु तेरे टिके तेल पकेलु तापर टिके चीनी पकेकी रंग करलु तापर टिके प्याज पके देलु सेतरे टिके हमें अळैतो पकेइतो तंदा घांटुचो टिके मसला रे टिके नाली आसला परे हमें ताको कोई नेक्स्ट पर्याय को जीवो बदा लिपू टिके खुशुनी मारचंदी सुंदर लागुची मसला है गले अपडेट दो कह वर्तमान रसुण टे पकेबू बेसी ना अल्प मसला आम घर रांधुआ खाइबू आज अल्प रसुण पकेलु आम आज आ टिके नबा अदा टिके पकेबू अदा भी पके देलु आमे पानी ये पानी देबू कहीं मसला लगे तले पूरा पूरा बासब भल कि घाटा चलचे मसलाटा बढ़िया हम जना पड़ी घंटारू आम टे रंग मिसेबू रंग मान टे हल्दी लंका गुंड लुण टे पकेबू ताकू बागेबू टे लंका गुंड बेसी राग ना से खाली कलर बेसी हो बोली पका होची हल्दी पकेलु ता साथे धनिया गुंड पकेबू ना ना भल कि घाटी देखी पके दू एठी है वर्तमान सुंदर भाव आम हो गला जमा पड़े आमको हम बनाए कटिंग और नहीं से गरम से ठाकर बइछि देख गुड बड़ दिबा ए फ्रिज रो ए बापड़ जे ठाकर जे ठाकर गुड बड़ डबारे अछि दे एबे भल कि घंटा चली बर्तमान घाटा चलছে बढ़िया ए लुण नै जा बर्तमान आम गुड़ाई रखाई मटन टे टाकी दियो मटन पूरा गुड़ाई रखाई खाली सीना मांस अच्छी कलिजा अच्छी बहुत सुंदर मटन अल्प चर्बी रखीदवा नाकी अपरिष्कार सब पड़ जापे और टिके आम टिके बढ़े दवा पाइल ना छुआ हां आम घर किछ अछि पानी नेक्स्ट परवर्ती आपरे आउट बाड़ी आउट आमे हला हां एटा हमर बाड़ी आमे क्रिकेट खेलथुलु बहुत सुंदर भाव घास होईची चारिपटे हमर नडिया गछ लागिची सॉरी गुआ गछ लागिची एडी दी भाई अछंती मां डी पखाळ खाउची माछ भजा देकी हमर हेडा हळदी बाड़ी माछ दरा सुंदर भाव सब हे आसी गला हमर सरबत परिया गछ लागिची एडी वर्तमान लिपु वर्तमान रसना करके पिउचंती अनहाइजेनिक करके एडी हम माइक बजाउतला बॉक्स अछि बॉक्स का बजा होची बहुत सुंदर लागुची गीत बीत बाजुची लाइन टा नाइ बिल बंद अछि मसला कथा चली एपटे मसला हे जीवो बोली देखाउ खाई सारा पूरी दुनिया में खेलिबु क्रिकेट प्लास्टिक बॉल प्लास्टिक बहुत बॉल एन्जॉय एटा- बहुत बहुत एटी प्लास्टिक बॉल अछि एटी हमर आपनकर नडिया बैट काटा आइची खेल बोली एडी नडिया बेड़ा प्लास्टिक बॉल खेल अति मजा सेठी हमर डन छोटा डन अछि अछि ये का करे गेट आगरा में छोटा डाउन अछि सेठी से आपको भी जाके देखिया देखिया
ଆକୁ ଗୋଟେ ବୁରାର ଡ ମୁଁ ଏବେ ଯାଉଛି ଆମ ଡୋଡୋ ପାଖକୁ। ଏବେ ମୁଁ ଡୋଡୋ ପାଖକୁ ଯାଉଛି। ଡୋଡୋ ଏଇଠି ଆମର ଚାହିଁଛି। ହାଇ ଡୋଡୋ, ହ୍ୟାଣ୍ଡସେକ୍ କରିଦେ। ହ୍ୟାଣ୍ଡସେକ୍ ଡୋଡୋ, ଆ ଆ ଆ ଆ ଡୋଡୋ, ଆ ଆ ଆ। ସେ ଏବେ ବସିଛି ଆରାମସେ, କିଛି ଶୁଣିବନି। ଆ ଆ ଡୋଡୋ, ଡିଅମା ଡିଅମା। ଏବେ ବସି ଭଲ କି ବସି ଦେଖୁଛନ୍ତି। ସେ ଏବେ ଶୁଣିବନି। ଡୋଡୋ ଇଆଡ଼କୁ ଆয়, ଇଆଡ଼କୁ ଆয়, ଆୟ ଆୟ, ବାସ୍। ବ ସେଇଠି ବ ସେଇଠି ବ। ସେ ଏବେ ଶୁଣିବନି, ରାଗିକି ଅଛି, ରଗେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମେ ଏବେ ଏଇ ଡୋଡୋ ପାଖରୁ ଯାଉଛେ। ଏଠି କିସ ଗ୍ଲାସରେ ପିଉଛନ୍ତି ଆଏ। ଏବେ ସରବତ ଖିଆ ଚାଲିଛି ଏଠି। ହାଇଟା ଗ୍ଲାସର ଦେଇଛି। ଗ୍ଲାସରେ ଦିଆହେଇଛି। ମୁଁ ବି ଏଇଟା ପିଇବି, ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେ। ମୁଁ ଏବେ ପିଇବି। ମସଲା ହେଇଗଲାନି ବୋଧେ ଲାଗୁଛି। ମସଲା ଲାଲ ଆସିଗଲାନି। ଇଏ ଆମେ ଟିକେ ଇଏ ପକେଇଦେଲୁ, ବିଲାତି। ରସୁଣରେ ଖା। ଏଇ ରତ୍ନା ରସନା ପିଇବ ଆମର ଲିପୁ। ଯାହାର ବ୍ଲଗ ବନାଉଛି ସାରି ଇଏରେ ପିଇବେ ସିଏ। ଏତିକ ନା ଏତିକ ତା ନା ଗୋଟେ ବିଶେଷ କଥା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର, ଏ ମାଂସ ଖାଇଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଉଣୀ ଭୋକ ଲାଗିବ ରାତିରେ ଖାଇବେ, ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବନି। এটা পুরাপুরি আপনার বিনা মশলা কম বহুত হয়েছি মাংস রাতিরে আমি যদি খাঁতু ব্লগ বনাইতান্ত বাট আজ সন্ধ্যা বেড়ে আমি পলাইবু ঘরকু 3 কিলো মাংস সব সারিকি যাবে মাত্র 5 জন খাইবু যদি একাধারে সাথে আমি কিছু অটকিবু নাই যদি সারি পালে পুলিশ সাথে রহিকি খাইকি যাবে রাজ্যস্ত মশলাটা বহুত সুন্দর ভাবে মতো লাগুଛି হଉଛି আজ্ঞা গ বর্তমান আমার মটন ঢালা যাব মশলা অলরেডি হয়ে গেলানি আমরা বড়িয়া রকম থালি খোলা গলা বড়িয়া মশলা হয়ে যাই বর্তমান মটন টিকে ঘাঁটিকি এগ্রেসিভ ভলিয়া পকাଯିବ ইয়ে করিবু পকাইবু ওকা এই দেখন্তু সিনা এই দেখন্তু কলজা মটন পিস भी मस्त ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ দে 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 ক্যামেরা को भूल देखा ঢালি দে একাধারে ढाली दे एकाथरे देखी ଦୁନିଆ କରିବ ଏବେ ଭଲ କି ଗୁଳା ଚାଲିବ মাংস